جديد بفوز عريض أمام شباب بلوزداد الذي كان سباقا لتهديد مرمى سي محمد سيدريك عن طريق بالغ الذي لم يحسن استغلال أخطر فرصة لفريقه في المرحلة الأولى، فيما تألق عسل مليك في خطف الكرة من أمام صامر. في الدقيقة 30 يتمكن هداف شباب قسنطينة الموسم الماضي حمزة بولمداس من مباغتة حارس الزوار ويوقع الهدف الأول في المباراة. ورغم تجديد شباب قسنطينة هذا الموسم لتشكيلته بنسبة كبيرة، إلا أن الانسجام واللعب الجماعي كان قوة الفريق في مباراة افتتاح الموسم، ما مكنه من إضافة الهدف الثاني من تسديدة قوية لصامر، وهي النتيجة التي انتهى عليها الشوط الأول. بداية المرحلة الثانية جاءت أيضا قوية من جانب المحليين بفضل المتألق والهداف حمزة بولمداس الذي تفوق على دفاع الزوار وأضاف الهدف الثالث بروعة. دخول جديات أعطى حيوية لهجوم الشباب الذي تمكن من تقديس الفارق برأسية من شرفاوي طارق. وعلى إثر هذه اللقطة تلقى البديل جديات بطاقة صفراء. بعدها أتيحت للفريقين العديد من الفرص السانحة دون ترجمتها إلى أهداف. On a trouvé des ressources morales, techniques et tactiques pour faire un bon match. Bon, vous avez vu que derrière, physiquement, la deuxième mi-temps, on a galéré pendant 30 minutes dès qu'on a fait le changement. Donc ça, c'est un gros problème puisque nos trois étrangers ne peuvent pas jouer ensemble. Et ça nous a détruit un petit peu notre équipe et notre équilibre. Bon, maintenant, je vous l'ai dit et je vous le répète, il y a encore beaucoup de travail, on a encore beaucoup de progrès à faire. Bah écoutez, beaucoup de déception, parce que je crois qu'on a fait une très bonne première mi-temps. On était bien en place, on leur a posé des problèmes, on a la première occasion pour ouvrir le score. Puis comme ça arrive très souvent dans ces cas-là, quand tu n'es pas réaliste, derrière tu es puni. Et le deuxième but revient juste dans les arrêts de jeu, donc avant d'être à la mi-temps, être à 1-0, bah, t'es 2-0, dans la tête c'est pas trop bien. Mais je pense qu'on a bien réagi en deuxième, et puis derrière il y a ce troisième, encore une fois, une grosse erreur. Donc on s'est tiré une grosse balle dans le pied.